अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में पारा कायमुल नार जो कि बावज़न कुश्ता होगा, एक रत्ती भी कम नहीं होगा, जो खुराकी भी है और पोशाकी भी है। कई रमूज़ समोए हुए हैं ये नुस्खा, जो अक्ल व फ़हम रखते हैं वो इससे कई तरह के यकीनी तौर पर काम ले सकते हैं। इसमें दो स्टेप हैं। हम पहले अव्वल खुराकी तरीका बताते हैं और उसके बाद पोशाकी तरीका बताते हैं। खुराकी तरीके के हवाले से 1 तोला चांदी लेना है और 1 तोला पारा, 1 तोला गंधक और 1 तोला सिंबल फार सफ़ेद लेना है। गंधक और पारे को आपने खरल करके कजली बना लेनी है। उसके बाद बुरादा चांदी, आपने तेज़ाबी जो चांदी होती है बुरादा चांदी, वो शामिल कर लेना है और उसमें आप 1 तोला सिंबल फार अच्छी तरह खरल कर लें और ये कजली सी बन जाएगी जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की ये स्याह कजली बन जाएगी। अब इसको किसी कप वगैरह में, छोटी कोठाली में बंद करके इसको अच्छी तरह कपड़ोटी गिल कर लें। 1 2 3 कपड़ोटी हल्की हल्की गिल कर लें। कपड़ोटी गिल करने के बाद 2 या 3 कपड़ोटी गिल कर लें। अच्छी तरह 2-3 कपड़ोटी गिल कर लें ताकि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और कपड़ोटी गिल जो है आपकी मज़बूत हो जाए। उसके बाद आधा किलो उपले लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उपलों के जो बारीक छोटे छोटे टुकड़े करके इंच, आधा इंच, 1.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक उपलों के छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको आग लगाते हैं। तो जब आग ठंडी हो जाए तो यहाँ से निकाल लें। आपका ये चरखशुदा मवाद मिलेगा तो इसको खरल करें। खरल करने के बाद दोबारा इसी तरह आप सिर्फ़ सिंबल फार, गंधक और पारा शामिल करके फिर अच्छी तरह इसको खरल करें और इनको कजली बनाकर सिर्फ़ चांदी के अलावा बाकी 3 चीज़ें सिंबल फार, गंधक और पारा जदीद नया शामिल करें और इसको अच्छी तरह कजली बना लें। फिर इसी में खरल करके और इसको दोबारा आग दे दें। जिस तरह पहले आग दी है सेम इसी तरह आग दे दें और यहाँ से सर्द होने पर निकाल लें। ये आपका इसमें करीब करीब 2 तोला पारा इसमें शामिल हो जाएगा और इसको अच्छी तरह खरल कर लें। खरल करने से ये बिल्कुल सुर्ख ऑरेंज कलर में तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि ये है खुराकी। बिलखुसूस कुतिबा एज़ोस्पर्मिया, जो जिनके औलाद के जो जरासीम नहीं होते, ऐसे मरीज़ और दीगर कई फ़वाइद हैं जो कि एक काबिल हकीम, काबिल मुआलिज समझ सकता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मिजाज के एतबार से ये खुराकी नुस्खा जो है ये खुश्क गर्म मिजाज में बनेगा। तो मिजाज को, इखलात को मद्देनज़र रखते हुए आप इस्तेमाल कराएं। बिलखुसूस ये मज़हर के तौर पे, यानी कि जो खुश्क गर्म तबीयत के लोग हों इनके लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि नुस्खा का भी मिजाज यही है। तो खुश्क गर्म मिजाज के अफराद हों तो उन्हें हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अब दूसरा स्टेप है पोशाकी के हवाले से। सेम यही तरीका है जो कि हम बता चुके हैं। आपने सिर्फ़ सिंबल फार, जहाँ खुराकी नुस्खे में सफ़ेद सिंबल फार इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आपने ज़र्द सिंबल फार यानी कि येलो पीला सिंबल फार आपने इस्तेमाल करना है। और इसी तरह आपने कपड़ोटी गिल करके कप में बंद करना होगा या कुर्सिबिल कोठाली होती है उसमें आपने बंद करना होगा। तो इसी तरह इसको बंद करके सेम यही उपलों की आग आधा किलो की दी जाएगी। यहाँ से निकाल कर, याद रहे कि ये खुराकी नहीं है, ये पोशाकी का तरीका है। तो यहाँ से निकाल कर इसी तरह दोबारा इसमें पारा शामिल करके, गंधक शामिल करके और सिंबल फार ज़र्द शामिल करके इसी तरह आप दोबारा आग दे दें। तो यहाँ पर ये आपका मुकम्मल तैयार होगा। यहाँ पे आपको खरल कर लें। इसको खरल करने से ये बिल्कुल ऑरेंज कलर में होगा, सुर्ख ऑरेंज कलर होगा इसका। और इसमें अब आपने वज़न कर लेना है। ये
قریب قریب جو ہے آپ کا مواد جو ہوگا یہ دگنا تگنا ہو چکا ہوگا، یعنی کہ 2-3 گنا اضافی بن جائے گا۔ تو اس کو خرل کریں اور اس میں 10 گرام ہڑتال ورقیہ خرل کر لیں۔ ہڑتال کو خرل کر کے اچھی طرح اس میں بالکل ضم کر دیں تاکہ ہڑتال بالکل اچھی طرح اس میں ضم ہو جائے۔ تو اب آپ جو نہارے والی باٹی ہوتی ہے، ایسڈ پروف جو باٹی ہوتی ہے، وہ آپ لیں، اس کے اوپر 1 پاؤ نمک شیشہ، جو شیشہ کرسٹل نمک ہوتا ہے وہ ڈال دیں، یا لاہوری جو سرخ نمک ہے وہ ڈال دیں۔ البتہ سمندری نمک ہرگز نہیں ڈالا جائے گا، اور صرف یہ خوراکی جو نمک ہے، خوردنی نمک ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو نیچے یہ صفوف رکھنا ہے، اس کے اوپر آپ نمک رکھیں اور اس باٹی کو تیز آگ پر چرخ دیں، یہاں تک چرخ دیا جائے گا کہ نمک پگھل جائے۔ جیسے ہی نمک پگھلے تو 2-4 منٹ تک آپ اسے پگھلتے ہوئے نمک کے ساتھ ہی اسے آگ پر رہنے دیں، اور اس کے بعد آپ ٹھنڈا کر لیں، اس کو آگ سے نیچے اتار لیں۔ جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو نمک دوبارہ جم جائے گا، تو یہ آپ کو چرخ شدہ حالت میں جتنا بھی آپ کا مواد ہے چرخ شدہ حالت میں ملے گا، اس کو علیحدہ کر لیں۔ تو یہاں پر اصل نکتہ ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نمک چرخ نہیں کھاتا، تو ایسے ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں جن کو نمک چرخ دینا نہیں آتا، وہ ان سے تو پھر کیا گلہ شکوہ کیا جائے کہ کیمیا میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نمک کو چرخ نہیں دے سکتے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دور ہو جائیں، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دوبارہ اس کو کوٹھالی میں ڈالیں، چاہے کرسبل کوٹھالی ہو یا کالی کوٹھالی ہو، یا جو مٹی کی طرح جو گھڑے کی جو مٹی کی طرح ہوتی ہے کوٹھالی، سرخ عموماً کوٹھالی کہلاتی ہے، اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح چرخ دیں، پھر دوسری کوٹھالی تبدیل کریں، پھر دوسری میں چرخ دیں، تیسری میں دیں، اس طرح ہر بار ایک نئی کوٹھالی میں چرخ دیتے جائیں۔ تو اس طرح 5 یا 7 چرخ دے کر اور اس کو پھلاؤ کر لیں، پانی میں اس کو گرا دیں تاکہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا نہارہ کر لیں۔ امید قوی ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کے مسائل اس میں حل ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ عقل و فہم کے مطابق اس سے کام لینا جانتے ہوں۔ یہ وہ نکتہ ہے اور یہ وہ نسخہ ہے، اس میں نسخہ بھی ہے اور نکتہ بھی ہے۔ اگر آپ ذرا برابر عقل و شعور رکھتے ہیں تو اس سے آپ کئی طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ احباب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، بالخصوص وہ ساتھی جو کہ عقل و فہم رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہترین تراکیب موجود ہے، بہترین نکتہ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔